बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि आज अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी खौफनाक तबाही से बचा लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके कराची रोशनियों के शहर को बड़ी तबाही से बचाया गया। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये है नाज़रीन के आज मज़ीद फासले पैदा हो गए हैं भारत और बांग्लादेश के दरमियान। बांग्लादेश के वज़ीर आज़म के मुशीर को सरकारी दौरे पर गिरफ्तार कर लिया गया इंडिया में। इसके बाद सूरत हाल खासी कशीदा, इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। और नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी के हवाले से एक बड़ा बयान दिया है, जो जंगबंदी हुई है इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आप जान पाएंगे आज के इस व्लॉग में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपने मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है और पाकिस्तान इस वक्त दहशत गर्दों के निशाने पर है। पाकिस्तान इस वक्त दहशत गर्दों के निशाने पर इसलिए है, दुश्मन इसलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि पाकिस्तान ने वो मार्का अंजाम दिया है जिस पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो रही है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को सराहा जा रहा है, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। नाज़रीन, आज पूरे गल्फ के अंदर पाकिस्तान का डंका बज रहा है। अमेरिका और उसके बाद यूरोपीय ममालिक सारे के सारे पाकिस्तान को साउथ एशिया का एक बड़ा खिलाड़ी जो है उसके तौर पे देख रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें और भारत जो है वो बिल्कुल इस वक्त खामोशी के साथ ये तमाम गेम देखता रहा। पहले तो इसने इसको ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन अब खड़ा होकर तालियां बजा रहा है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी पर जो है वो खैर मकदम तो ज़रूर किया, लेकिन जो अज़ली किस्म का अंदर बुग़्ज़ है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को ना सराहा गया और ना ही पाकिस्तान का नाम लिया गया। जबकि नाज़रीन, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान जो है उसने जो काम अंजाम दिया है वो सरहदों से हट के, यानी हर मुल्क मुतासर हो रहा था। इंडिया मुतासर हो रहा था, पाकिस्तान हो रहा था, पूरा गल्फ हो रहा था, यूरोप, अमेरिका, पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतों को आग लगी हुई थी। तो आखिरी लम्हात में जब अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होने थे और दरमियान में प्रॉब्लम एक आ रहा था, तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने शी जिनपिंग को कॉल किया और उन्होंने फिर जो है वो ईरान के सुप्रीम लीडर से बात की, उनका पैगाम पहुंचाया। तो उसके बाद जो है ये मामलात बेहतर हुए हैं। तो पाकिस्तान नो डाउट इस बड़े इवेंट के अंदर आप यूँ समझ लीजिए कि तकरीब का दूल्हा है और अभी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो हैं वो हो चुके हैं और अब आइंदा आने वाले चंद दिनों के दौरान यानी कि 19 तारीख को बरोज़ जुम्मा बाकायदा तौर पे जनेवा के अंदर दस्तखत होंगे, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल वहाँ पे मौजूद होंगे और साथ ही साथ नाज़रीन वहाँ पे मोहम्मद बाकिर कालिबाफ जो कि स्पीकर हैं कौमी असम्बली के ईरान के, वो दस्तखत करेंगे और दूसरी तरफ से अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस जो हैं वो सिग्नेचर करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान ने ईरान को भरपूर सपोर्ट भी किया, लेकिन दोनों अफ्रीकन के साथ एक बाहमी जो रजामंदी के साथ जो मुआहदा करवाया है उसमें बड़ा अहम किरदार है पाकिस्तान का। नाज़रीन, तो ये कैसे हो सकता है कि दुश्मन पाकिस्तान की इन कोशिशों को जो है पाकिस्तान की खुशियों को आसानी से हजम कर सके? हुआ ये नाज़रीन, कराची में बड़ा खौफनाक मंसूबा जो है वो दहशत गर्दी का नाकाम बनाया गया है। एक बड़ी सॉलिड और आला सतही इंटेलिजेंस से रिपोर्ट्स मौसूल हुई जिसके तहत इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसमें BLA के 5 जो दहशत गर्द कमांडर हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। ये नाज़रीन पूरे कराची को लहू लुहान करने की घनौनी प्लानिंग कर रहे थे और इस कोशिश में वो नाकाम हुए हैं। सिक्योरिटी इदारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उन्हें न सिर्फ गिरफ्तार किया जबकि बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद के ज़ख़ीरे जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों से बरामद किए गए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुश्मन इस वक्त हर तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने की घनौनी कोशिश कर रहा है और हर जगह पे उसे मुंह की खानी पड़ रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि और बड़ी और अहम खबर है और ये खबर जो है वो बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात के हवाले से। नाज़रीन, हसीना वाजिद दौर के बाद होना तो ये चाहिए था कि भारत जो है वो
جو اس وقت بنگالی حکومت ہے ان کے ساتھ تعلقات کو معمول پہ رکھتے اور بہتر بناتے، لیکن ناظرین انہوں نے تعلقات کو خراب کرنے میں ہی ترجیح دی۔ آپ کچھ عرصے سے دیکھیں تو بھارت کا رویہ سفارتی لحاظ سے بڑا ہی عجیب سا ہو چلا ہے کہ کوئی آنے والے سرکاری مہمان ہے، جیسے امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ آئے ہیں تو پہلے تو مودی نے جفیاں ڈال کے جو سرکاری پروٹوکولز ہیں ان کو توڑتے ہوئے اس سے ملاقات کی، جبکہ اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ آپ نے دیکھی کہ جو جے ڈی وینس ہے ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا گیا، یعنی آگرہ میں جب وہ گئے ہیں یا پھر دیگر شہروں میں گئے ہیں تو ان کے ساتھ انتہائی حد تک گمیز سلوک جو ہے وہ کیا گیا۔ اب ناظرین جو بنگلہ دیشی پرائم منسٹر ہیں طارق الرحمان، ان کے مشیر ہیں زاہد الرحمان، ان کو سرکاری دورے پہ بنگلہ دیش نے بھارت بھیجا، لیکن ناظرین بھارتی ایئرپورٹ کے اوپر جو بنگلہ دیشی مشیر ہیں جو کہ سرکاری دورے پہ تھے تو ان کو بھارتی حکام نے حراست میں لے لیا اور 3 گھنٹے تک انہیں جو ہے وہ حراست میں لیے رکھا۔ 3 گھنٹے کے بعد بھارت میں داخلے کی اجازت ملی تو اس کے بعد جو زاہد الرحمان ہیں انہوں نے بھارت میں داخل ہونے کی بجائے واپس جانے کو ترجیح دی اور واپس جو ہے وہ بنگلہ دیش پہنچ گئے، جس کے بعد ناظرین کشیدگی میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے۔ پہلے بھی کشیدگی کم تو نہیں تھی، بارڈرز کے اوپر بنگلہ دیش نے دیکھتے ہی اپنے علاقے کے اندر انڈین فوجیوں کو گولی مارنے کے احکامات دے دیے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات، ان کو بھارت کو ایک بڑا سنہری موقع ملا تھا کہ ایک جو اعلیٰ شخصیت ہے وہ ان کے ملک میں دورے پہ آ رہی ہے اور ان کا ہمسایہ ملک ہے تو وہ معاملات کو ٹھنڈا کرتے، لیکن ناظرین انہوں نے جو قدم اٹھایا وہ تو اپنے بغض کے اندر اٹھایا نا کہ بنگلہ دیش سے آیا ہوا مشیر ہے تو ہم اسے ذلیل کریں گے، لیکن ایکچولی ناظرین بھارت خود ذلیل ہو گیا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہوتا ہے کہ آپ کسی ملک کے سفیر کو جو کہ سرکاری عہدے کے اوپر موجود ہو اور سرکاری وزٹ پہ آئے اور اس کے ساتھ حتک سلوک کیا جائے، اسے حراست میں لے لیا جائے اور غیر معمولی طور پہ اسے 3 گھنٹے تک ایئرپورٹ پہ روکے رکھا جائے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسلٹ کنسیڈر ہوتی ہے۔ پہلے امریکن وائس پریزیڈنٹ جو ہیں ان کی بھی انسلٹ کی گئی اور اب جو ہے وہ بنگلہ دیشی جو پرائم منسٹر کے خصوصی مشیر ہیں ان کو ذلیل کیا گیا، جس کے بعد اب لگتا یہ ہے کہ بھارت کی طرف آنے کے لیے دیگر ممالک ہیں ان چیزوں سے یا ان واقعات سے عبرت پکڑیں گے اور کوئی نہیں آئے گا۔ بھارت جو پہلے آئسولیٹ تھا اب مزید آئسولیٹ ہو جائے گا، کیونکہ عالمی سطح پہ ان چیزوں کو بہت زیادہ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ مانیٹر بھی کیا جاتا ہے کہ کون سے ملک کے سفارتی آداب بہتر ہیں، اور رینکنگ جو انٹرنیشنل ممالک کی بنتی ہے اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں اور ان کو بہت زیادہ کنسیڈر بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت اہم ترین چیزیں اس وقت ناظرین ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان پیدا ہونے والے یہ جو خلیج ہے اس کا فائدہ پاکستان بھرپور طریقے سے اٹھا رہا ہے، اور اس وقت لائن آف کنٹرول جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے وہاں پہ کشیدگی کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیشی بارڈر پر بھی اس وقت بھارت کی کشیدگی بڑھی ہوئی ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔